Back again with me, Agita, in today's news. Recently viral, a Facebook group chat called Incest Fantasy or Fantasy Saudara, which not only tarnishes human values but also slaps the awareness that currently children are increasingly unprotected, where the family is no longer for sharing love but is used as a fantasy. Tens of thousands of members of the Facebook group chat provide updates on their sexual fantasies to their own family members. Really very sad. The revelation of a Facebook group called Incest Fantasy has sparked public anger behind this sugar name. A horrific reality is hidden. This group is a place for sexual predators, pedophiles, incest perpetrators, or incest perpetrators. This phenomenon not only tarnishes the value of humanity, but also slaps the awareness that currently children are increasingly unprotected, even from spaces that should be safe, home, and family. Criminologist Hanifa Hasnal highlights the incest fantasy community that has shocked the public as proof that Indonesia is being hit by a moral tsunami. Kalau kita melihat kenapa bisa banyak, kalau bisa banyak berarti banyak peminatnya. Betul. Kenapa bisa banyak peminatnya? Karena ada wadahnya. Ya. Kenapa ada wadahnya? Karena tidak ada yang mengontrol atau yang menangkap. Lalu kita lihat lagi, segitu banyaknya 32 orang itu kenapa sih? 32.000. 32.000 orang itu kenapa sih? Berarti kan ada yang tadi kembali lagi, ada kerusakan moral. Moral itu tempatnya di mana? Di otak bagian depan, prefrontal cortex. Itu rusak. Sementara ketika seseorang prefrontal cortexnya rusak, itu tidak ada bedanya dengan binatang. Oke, jadi maksudnya ini tidak hanya fantasi semata ya, tapi memang sudah menggambarkan perilaku masyarakat pada saat ini. Iya, betul sekali. Berarti segitu banyak orang, itu otaknya sudah rusak. Korban paling mudah itu adalah keluarga sendiri. Sementara keluarga sendiri adalah seseorang yang paling mudah ditekan. Betul. Jadi itulah yang mereka harapkan gitu. Nah, ketika mereka melakukan itu, dalam agama nggak boleh, dalam hukum nggak boleh, tapi ketika di dalam media sosial siapa yang nggak ngebolehin? Semua ngebolehin gitu. Artinya dengan munculnya grup ini mereka ingin memberikan suatu eksistensi begitu ya Mbak Hanifa? Betul sekali. Mereka mau menunjukkan eksistensi sekaligus memperbesar bahwa kita ini salah tapi banyak orang kok. Jadi kita nggak salah. Nyari teman ya, bisa dibilang Iya, ya. akhirnya menormalisasi. If the deviant community can thrive in the digital space without early detection, this shows that the state's supervision and protection system is weak. The lack of child protection-based sexual education and the lack of digital literacy in families make children very vulnerable to becoming victims of sexual deviation. That's all TV One Team reports. I'm Agita. See you again.